Good morning, buenos días. No voy a cantar, I don't want to sing, I don't want to go. I want to thank God for my daughter. Gracias a Dios por mi hija que está aquí con nosotros, que nos va a ayudar. Le doy gracias a Dios por Brother Mike, por darme la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Y thank you, brother, for giving me the opportunity to be here. Thank you, Family Church. Gracias, familia, for letting us be part of Pine Street, por dejarnos ser parte de Pine Street. A través de todos estos años, Throughout the years, hemos visto cómo Dios we have seen how God se ha manifestado a través del amor de la iglesia Pine. has manifested himself through the love we receive from Pine Street. Y nunca vamos a dejar de darle gracias a Dios And we will never stop being thankful to God por ustedes. for you guys. Gracias por sus oraciones, Thank you for your prayers. gracias por su soporte Thank you for your support. y gracias por el nuevo edificio que nos van a hacer. And thank you for the new building that we're going to start. De parte de la comunidad hispana de aquí de Winsboro, On behalf of the Hispanic community, queremos darle las gracias we want to give you thanks por adoptarnos como sus hijos. for adopting us as your children. Solo que gloria a Dios, ¿verdad? Glory to God. En esta mañana quiero hablar sobre el testimonio del apóstol Pablo. This morning I want to speak about the testimony of Paul. ¿Por qué después de 17 años aproximadamente Why it took 17 years approximately, que tuvo que escribirle a la iglesia de Galacia what he had to write about the church of Galatians, de esta forma como les habla en su And- carta? in the form that he speaks to in his cart. Y si no se lleva nada en esta mañana, If you don't take anything from this morning, solamente quiero que recuerde just remember que Pablo escribió a la iglesia de Gálatas that Paul wrote to the church para decirle to tell them que la salvación que Pablo recibió that the salvation that he received fue solamente was only por creer en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario by believing in the sacrifice that was made on the cross para pagar por sus pecados. to pay for our sins. Esa fue la razón That is the reason por qué Pablo why Paul le escribe a la iglesia de Gálatas. writes to the church. Porque había hermanos There were brothers que no habían entendido, that had not understood, que tenían poquito en el Evangelio that just heard a little bit about the word, y no habían entendido but had not understood que la salvación that salvation era por gracia de Dios. was by the grace of God, Lo que cantábamos ahorita, like what we just sang. gracias por tu gracia. Thank you for your grace. Y eso era lo que Pablo quería recordarle a la iglesia And that's what he wanted to remind the church. y también quiere recordarnos hoy en día And he wants to remind us today que la salvación que Dios nos ha ofrecido that the salvation that he has offered us es por gracia, is through grace, por by amor, grace, by love, por su misericordia. his mercy. Entonces, eso es lo que Pablo les tuvo que decir, That's what Paul had to tell them, cómo Dios lo había alcanzado a él por su misericordia, how God had reached him by his grace, cómo Dios lo encontró, Pablo qué estaba haciendo how God found him, y cómo Dios lo rescató how he rescued him, y cómo Dios lo comisionó. and how he commissioned him. Entonces, los versículos de Gálatas capítulo 1, We're in Galatians 1, versículos 13 y 14. verse 13. Vamos a leerlo solo en inglés, mira, esos dos versículos, ¿lo tienes ahí? Just, Gálatas 13, 14. okay. Uno, ¿Ves? 13, 14. Vamos a leerlo en inglés solamente. ¿Lo tienes? Yes, Galatians 1, 13 and 14. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo avanzaba a muchos de mis contemporáneos en mi misión, en mi nación, siendo muchos más celoso que las traiciones de mis padres. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people. So extremely zealous was I for the traditions of my fathers. Entonces, en esos dos versículos, In those two verses, Pablo resume su vida antes de conocer a Cristo. ¿Qué hacía? he tells us what he did in his former life. La primera vez que se menciona a Saulo The first time we hear of Saul está en Hechos capítulo 7, 58, is in Acts 7, 58. 58, Y luego Hechos 8 and Acts Uno. 8, 1, y 9, 1 y 2. and 9, 2. ¿Los tienes ahí? ¿No los tienes? Ok. Entonces ahí vemos, ahí en esos versículos hablan lo que Pablo hacía antes de venir a Cristo. Those verses tell us what all Saul did before coming to Christ. Dice que estaba en el judaísmo, He was Jewish. que perseguía a la iglesia, He followed the church que la asolaba, that he grew up in, que avanzaba a muchos de sus contemporáneos, that made advances by deeds. que era muy celoso de su tradición. He was zealous in his traditions. En otras palabras, quería ser aceptado por Dios a través de sus obras. In other words, he wanted to be Ser praised by aceptado por God or Dios be accepted because of his good deeds. a través de lo que él hacía. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Un poquito sobre el trasfondo, So we see the transformation lo que era antes de la vida de or Pablo. before his transformation, Pues, lo que hacía, what he did. lo que él hacía. Y él les está contando esto a la iglesia de Gálatas para que vieran lo que Dios había hecho con él. So he's telling the church so he could see or tell the church to look at what God did through him, Cómo Dios lo hizo entender how God made him understand que él no podía acercarse a Dios that he could not be close to God por la religión, by religion ni por las obras que él hiciera. or by his good deeds. Entonces ahí vemos la vida de Pablo antes de conocer a Cristo. So we see the life of Paul before getting to know God. Entonces eso es algo que usted y yo podemos aprender ahí, que usted y yo no vamos a poder acercarnos a Dios So that is something that we can take away, that we are not able to be close to God por más esfuerzos que hagamos humanamente hablando. by all the good deeds that we do. La salvación no depende de nosotros, Salvation is not dependent on us. la salvación depende de Dios. It depends on God. Entonces ahí vemos cómo Pablo, a través de su religiosidad, So we see how Paul, a través de su religiosidad, through his actions, ok, no pudo llegar a Dios, could not reach God, no pudo ser aceptado por Dios. would not be accepted by God. Pero ahora vamos a ver But now we're going to read cómo Dios lo alcanza. how God reaches him. Dios tomó la iniciativa para salvarlo, God took the initiative to save him, así tomó la iniciativa también para salvarlo a usted y a mí, just like he took the initiative to save you and I, que dentro de su soberanía, that through his sovereignty, Él nos trajo a escuchar su palabra. he brought us to listen to his word. Y a través de su Espíritu Santo And through the Holy Spirit, nos convenció que éramos pecadores convinced us that we are sinners y que necesitábamos un Salvador. and that we need a Savior. Y es lo que sucedió en la vida, en lo que está contando Pablo And that is what Paul is telling en los versículos 17 al 24. in verses 17 to 24. Vemos ahí cómo Dios es el que toma la iniciativa. See how God took the initiative. ¿Tienes ahí los versículos 11 y 12? Mira, Yes. léelos. Okay. 17. Nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away into Arabia and returned again to Damascus. No, los versículos 11 y 12. Oh, 11 and 12.
his conversion. We finish antes de bendecir a Cristo, ahora vamos a la conversión. ¿Cuándo fue su conversión? El punto número 2. Muy bien. Gálatas 1, 11 y 12. Galatians 1, 11 and 12. Now I make known to you, brothers, that the gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught it, but through the revelation of Jesus Christ. Entonces ahí vemos cómo Dios toma la iniciativa, So we see how God takes initiative, cómo Dios se dio a conocer a través de la revelación. how he was known through the revelation. Lo que leía nuestro hermano Mike ahorita, Hechos capítulo 9, What Brother Mike just read to us, verse 9. cómo Dios le apareció a How God Saulo, appeared to him, to Saul. le mostró quién era Dios, He showed him he is God. lo salvó, He saved him. fue bautizado He was baptized, y fue comisionado, le dio una misión que tenía. and he was commissioned. Entonces lo que vemos ahí And so then what we see here es que la salvación, is that salvation, la conversión, the conversion, depende de Dios, depends on God, viene de Dios. comes from God. Entonces a veces nosotros los pastores o los líderes de la iglesia So sometimes as pastors or leaders of the church, nos desesperamos con las personas que a veces no obedecen a Dios get a little bit frustrated with people that don't obey God, y pensamos que no lo quieren hacer por su voluntad. because they don't want to do it by their will. Pero quizás But maybe no ha habido una conversión there hasn't been a conversion, y la conversión solamente viene de parte de Dios. because the conversion only comes from God. Y quisiéramos que la gente hiciera, And we would want them to come to God, y quisiéramos que la gente sirviera, and we would want them to serve God. pero si no son convertidos, But if they're not converted, y eso solamente Dios lo sabe, only God can do that. y usted And you y yo, and I, si usted no tiene la convicción de servir a Dios, if we do not have the conviction, el deseo de servir a Dios, the desire to serve God, el deseo de serle fiel a Dios, the desire to be faithful to God, algo está mal en usted. something is wrong in us. A lo mejor el Espíritu Santo no ha transformado su corazón Maybe the Holy Spirit has not transformed you, y viene a la iglesia porque lo traen and you come to church because you were brought here by someone, o porque así está acostumbrado or it's a custom, o porque es tradición. or it's tradition. Pero en esta mañana yo creo que es una buena oportunidad But I think this morning is a good opportunity para examinar nuestro corazón to examine our hearts a ver si estamos en la fe. to see if we are actually in the faith. Y si no, orar And al if not, Señor. We need to pray to the Lord. Si no estamos en la fe, If we're not in the faith, pedirle que nos ayude, pray for Him to help us, que nos convierta, to convert us, que nos salve and save us, y que nos dé un corazón nuevo. and to grow a new heart in Him. Entonces, Pablo en estos dos versículos So Paul in these two verses resume cómo Dios lo transformó summarizes how God transformed him y cómo cambió su propósito, and how he changed his purpose, cómo cambió su corazón, how he changed his heart, cómo cambió su manera de ver las cosas, how he changed his way of viewing things de amar al Señor. about loving. Ya no perseguía a los cristianos, He persecuted Christians. ahora perseguía a los inconversos para que aceptaran a Cristo. And now he looked for people to save. Y eso fue lo que Dios le mandó. And that is what God mandated for him. Y podemos ver el cambio And we can see the change que Dios hizo that God made después de su conversión. after his conversion. Versículos 17 al 24, Verses 17 to 24, vemos ahí cómo su vida fue transformada. we can see how his life was transformed. Sus caminos fueron cambiados, His paths were changed. su corazón fue cambiado. His heart was changed. Y vemos ahí donde dice, ahora sí, mija, el 17 al 24. Okay. Neither did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went to Arabia and returned again to Damascus. After 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and stayed with him 15 days. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. And what I am writing to you, behold, before God I am not lying.
Then I went into the regions of Syria and Cilicia. I did not know by faith to the churches of Judea which were in Christ. They only heard that he who once persecuted us now preaches the faith that once destroyed him, and they glorified God in me. Amén. Entonces ahí vemos cómo Dios cambió la dirección del apóstol Pablo. We see how Paul's direction was changed. Sus caminos cambiaron. His ways were changed. Y es lo que Dios quiere que nosotros miremos en la vida de Pablo. And that's what God wants us to see in the life of Paul. Primero tuvo que haber una conversión. There first had to be the conversion Después vinieron los cambios de él. before we can see the change. Y es lo que la iglesia de Gálatas And that is what the church of Galatians no había entendido had not understood, o se habían dejado engañar or they were being led a different way por los judaizantes by their leaders. que tenían que aceptar a Cristo, They had to believe in God, pero también tenían que cumplir la ley. but they also had to obey laws. Y Pablo les dice, no, And Paul said, no, para ser salvos to be saved, solamente you only have to necesitamos la fe have faith en Jesucristo. in Jesus Christ, Creer lo que Él hizo believe in what he did en la cruz del Calvario on the cross por nuestros pecados. for our sins. Y después vienen las obras. And then come the other things. No podemos hacer obras We cannot do the good deeds para alcanzar la salvación. to reach salvation. La salvación, Salvation, Cristo ya hizo las obras que tenía que hacer, he already did the work. cumplió la ley al 100%, He already completed the work. algo que usted y yo nunca hubiéramos podido cumplir Something that you and I would not have ever been able to do para recibir la salvación. to receive salvation. Solamente la salvación Only salvation viene a través de la fe en Jesucristo. comes through the faith Y es lo que nos debe impulsar and should give us the motivation o seguir impulsando or keep pushing us a seguir buenas obras, to do good deeds porque ya somos salvos, because we are already saved, no porque queremos ganar la salvación. not because we want to be saved. Yo no sé, en esta mañana tenemos los últimos 2-3 años. I don't know what we have this morning from the past 2-3 years, Yo sé que hay muchos nuevos creyentes. but I know we have a lot of new faces and believers. Solamente queremos recordarles We want to remind you que la salvación that the salvation es un regalo de Dios. is a gift from God. Usted va a servir a Dios You are going to serve God porque usted ama a Dios, because you love God, porque usted está agradecido con Dios because you are grateful to God por lo que Él ha hecho, for what he has done, no por lo que usted puede hacer. not because of what you can do. Por eso estamos aquí So that's why we're here this morning, y por eso servimos al Señor and that's why we serve the Lord, y por eso le amamos, and that's why we love him, por eso le obedecemos and we obey him, y por eso le damos gracias. and for that we give thanks. Por esa salvación tan grande For that salvation que usted y yo nunca hubiéramos podido alcanzar. that you and I would not have been able to reach otherwise. Solo gracias a Dios por su gracia. So thank God for his grace. Que entendamos como la iglesia de Gálatas que la salvación es por fe en Jesucristo. That we will understand that the salvation is by grace. Oremos. Let's pray. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias porque moriste en la cruz del Calvario, Señor, para pagar por nuestros pecados, algo que nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar, Señor. Te damos gracias y queremos pedirte, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones, que sigas transformando nuestras vidas, Señor, y que podamos servirte, Señor, que podamos hacer buenas obras, entendiendo, Padre, que tú ya nos has regalado la salvación, Señor. Te damos gracias y oramos por esta iglesia, por mis hermanos y por lo que sigue también, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Thank you. Gracias, hermanos. The salvation plan in Spanish and in English this morning. If you're here today and you've not asked Christ to come into your heart, today would be the day when you need to come and give your life to him. Or whatever decision God has laid upon you, maybe like Jose said, Brother Jose said, a lot of us are trying to
to please God through our actions instead of pleasing God through our relationship with Him. Let's stand together and we'll have a prayer, and then we'll have the time invitation. And this invitation is going to be kind of twofold. It's obviously for you to make a decision about your relationship with Jesus, but we're about to partake of the Lord's Supper. And Paul says that every man is to examine his own heart. So I encourage you this morning to examine your own life, and let's not take this supper lightly. Let us not be a part of this communion and say, well, it's just another thing on the calendar. But let us take this time of invitation to look deep into our hearts and ask ourselves, are we ready for what God is going to do? Father God, as we come to you during this time of invitation, I pray for those that do not know you as their Savior. Like Paul, they thought they were doing the right thing. Like Paul, they were religious, but there was no relationship. And Father, I pray that if it takes you just appearing to them on that Damascus road, and that you just show up in their life and you'd reveal the fact that they need you. And so, Father, I pray for those that do not know you as their Savior. But I also pray for all of us that are here today that are believers. God, as we get ready to partake of the Lord's Supper, let our hearts be right. Father, I just pray that we make the right decision just to be obedient to you. And I pray this in Jesus' name.